Hai guys, ini channel aku pertama di YouTube. Jadi kali ini aku mau tutorial hijab. Mohon maaf ya guys kalau misalnya masih banyak banget yang kurang di channel aku. Soalnya ini pertama kali banget bikin video. Nanti kalau misalnya mau request atau mau bikin saran atau mau kasih komentar atau mau ngasih apa sih namanya saran-saran di kolom komentar ya guys, komentar yang bawah. Soalnya masih banyak banget yang kurang, ini aja kelihatan banget kan amatir sama groginya, jadi nanti dikasih sarannya aja. Oke guys, lanjut. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi.